Now, ang division, ang multiplication sa division magpakaisa. Okay? Magpakaisanay. No? Nga, ang suli sang multiplication, division. Ang suli sang division, multiplication. Okay? Halimbawa, 8 times 9 equals 70. Okay, 70. Now, kung divide ta, 72 divided by 9, 8. Or 72 divided by 8. Okay. Ano po son ta? 4 times 5 equals 20. Kung sulion ta, 20 divided by 5, 4. Sulion ta, 20 divided by 4, 5. Muna nga magpakaisa. Okay? Now, using your multiplication table, mag-divide na madali. No? Example B. 40 divided by 8. 40 divided by 8. 5. No? Nga 8 times 5 pila? 40. 8 times 5 is 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okay? So, 8 times 5 is equals to 40. Siling ko, 40 divided by 8 pila? 5. Siling ko, 40 divided by 5 pila? 8. Muna, nga magpakaisa sila. Okay? Magpakaisa na. Now, kung mag-divide ta, halimbawa, large numbers, by this time, mag-divide ta. Kaya, 414 divided by 9. Okay? Now, ano mo? Ta? First is divide times and minus. Okay? Ang tandaan, to divide numbers, tandaan ta, ang process is divide, multiply, and subtract. Then, balik. Divide, multiply, and subtract. Divide, multiply, and subtract. Balik ka na. Okay? Now, ang 414 ang aton nga dividend. Ang 9, ang muna aton nga divisor. Okay? Ang number nga gina-divide ka, dividend. Ang gina-use na number nga to divide that dividend is the divisor. Okay? So, ang baya, 414 sa sulod. Nasagwa ang 9. Okay? Wala? Okay? So, 414 aton nga dividend, 9 aton nga divisor. Ang answer mo naton nga quotient. Okay? Ang isa-isa unta. Okay? First, divide. 4 divided by 9 cannot be. Hindi pwede. Okay, mas tako 9 sa 4. Yung mga tama doon na isa. Ka-digit. Diba 5? Iwas na. So, 41. So, 41 divided by 9. Pwede na. O, skip count nyo using your multiplication table. Skip count 9. 9. Ano na yun? 18. 27. 36. 45. Wala pa na. Wala pa na. Kasal na sa 46. Nasa 36. Apat lang. 9, 18, 27, 36. Dapat lang. So, 4. Tapos na, ano? Mamultiply ito. Oh. 4 times 9. 36. 3 and 6. Ano na yun? Subtract ta. Subtract. Okay. Oh. 1 minus 6.
At B. Okay, hindi. Diyo tayo malang sipon mo na lang. 36, 37, 38, 39, 40, 51. Ila? 5. Okay. Kung pwede lang gusto mo, imog sa subtract. O, 1 minus 6 minus B. Ang 4 ma? 3. Ang 1 ma 11. O, 11 minus 6 pila? 5. 3 minus 3? 0. Okay. Then, bring down? 4. O, balik ta. Balik ta sa divide. Divide ta. O, 54 divided by 9? 6. Okay. Skip count nyo. O, skip count ta. 9, 18, 27, 36, 45. Ano yun? 54. Okay, so 6 yan. O, 6 times 9? 6 times 9, kung mag-start ka? 54. O, minus ka? 54 minus 54? 0. Ilang answer? 46. Okay? At sa'yo divide large numbers. Okay? Skip count lang. Okay, skip count. Ako, wala? Daan lang. Divide, multiply, subtract. Divide, multiply, subtract. Kung hindi ba Rias, may remainder. Ang tawag na remainder. Di ba? Kaya, may sample ba ma-divide na. Ako saan ta? Kaya may bilin. Di ba? Kung may bilin mo sa anong buwak? Di ba? 112 halimbawa. Divided by 5. Okay? Para may quaffing siya. Okay? Halimbawa, 112 divided by 5. Ano sa matabo kung may bilin? Anong tabo kung quaffing? Halimbawa. Okay? So, ma-divide ta. 212 at dividend. 5 ang aton nga. Divisor, ang answer ng quotient. The same procedure. Divide first. Multiply and subtract. Divide, multiply, subtract. Hindi mo na sabi ko. Okay? First, divide na. Okay? 2. Divided by 5. Yan at B, hindi pwede. Kaya mas dako ang 5 sa 2. Now, kaya hindi pwede, sugang tayo sa digit. Ano siya? 21 sa. Ang answer tayo dito sa babaw. Okay? Now, 21 divided by 5, pwede na. Pila? 4. Yung skip count 5, 10, 15, 20. 25 sobra na. So 4 lang. So 4 din ang answer ta. Tapos divide ano ta? Multiply. Multiply ta. 4 times 5. 20. 20 din. Tapos sa multiply ano ta? Subtract. I-subtract ta ni. 21 minus 20. 1 minus 0. 1. 2 minus 2, 0. Bring down 2. Not 12. Okay? Then, mabalik na sa divide. Ma-divide naman ta. Okay? Now, 12 divided by 5, 2. Yung skip count 5, 10, 15. O, sobra na. 12 lang. So, 2 lang. Okay? So, 2. Ito na, sir. O, 2 times 5. 10. Tapos divide mo, multiply pa mo. 2 times 5, 10. Tapos naman, ano ta? Subtract. Subtract ta. 12 minus 10, 2. Okay, 2 minus 0. 2 minus 0 is 2. 1 minus 1, 0. O, wala na. Naway na. Iupos na mo. Wala na din daw, no? Remainder na. May remainder. Sabi, bilhin sa nga duwa. Anong taning duwa? Tama din R. Anong R remainder? Remainder 2. Oh, di ko na. Ano naman siya? 42 remainder 2. Okay? May ara 42 ka 5. Kasulod sang 212 may bilhin nga 2. kwaki. Kumbaga. Nagkwaki. Okay? Tapos hindi.